Chicos, hemos llegado, estamos aquí en Jerusalén y vamos a aprender, a mirar, a disfrutar, a estar en esta preciosa ciudad, en la ciudad santa. Así es que no se pierdan ningún minuto. Vámonos. Hemos llegado al Jardín de la Tumba. Este es el Jardín de la Tumba donde está la tumba de José de Arimatea, la de Jesús. Este es un lugar extraordinario para nosotros. ¿Y la traducción? Shalom. Welcome. Hi. Wales in the UK, and I'm here as a volunteer. So I'm going to show you around two places. One is possibly the place where Jesus was crucified, and the other is possibly the tomb that he was buried. Buenos días, mi nombre es Stuart y vengo de Escocia. Les voy a enseñar dos lugares donde posiblemente se resucitó y crucificaron y donde resucitó Jesús. Posiblemente se... Now I have 5 points for you. Los 5 puntos. Firstly, we know that Jesus was crucified not inside the city of Jerusalem, but outside. That's what the Gospels tell us. El Evangelio nos dice que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. This is a map of Jerusalem in the time of Jesus. It is shaped like an egg. El mapa de Jerusalén en la época de Jesús es la forma como un huevo. We are here just outside the north wall of the city. Estamos aquí, apenas afuera de la pared norte de Jerusalén. The wall today is in the same place as the wall was in the time of Jesus. La muralla está en el mismo lugar que estuvo en la época de Jesús. Secondly, when the Romans crucified people, they always did it alongside highways. Cuando los romanos crucificaban, lo hacían a lo largo de las carreteras paralelas. The purpose of crucifixion was to intimidate. El propósito de la crucifixión era intimidar. So they always chose a place where there would be people passing by all day long. Entonces, por ese motivo, escogían un lugar donde siempre estuviera caminando mucha gente para que se dieran cuenta de lo que se estaba haciendo. Right here, we have the intersection of two main highways. Aquí tenemos la intersección de dos autopistas principales. The north-south route and the east-west route. La que corre norte a sur y este a oeste. And they cross just here where we are now. Y se intersectan aquí donde estamos. The Romans came here in 63 BC. Los romanos llegaron aquí en el año 63 a.C. Before they came, this area here was being used for execution by the Jewish people of their fellow Jews. Antes de que llegaran los romanos, este sector se utilizaba por los mismos judíos para ejecutar judíos. The way that the Jewish people were executing was by stoning. Y la manera que los judíos los ejecutaban era apedreando. Now, my translator translates stoning with that, but that was not the way that they were stoning people. Yo le traduje que tirando piedras así, pero eso no era la manera. The person who had been convicted was taken to the top of the cliff. La persona que la acusaban era llevada a la torre, a la parte más alta de la colina. They were thrown off the cliff. Y los empujaban. Their body would land at the bottom, El cuerpo caía and then they would crush their skull with rocks. y entonces le rompían el cráneo con piedras. That was stoning. Eso era el apedreamiento. Now, I'm interested to see your response to that ¿Cuál es su respuesta a eso? and how awful you think that was. Cómodo, feo era esa manera de morir. But that was a merciful way of executing somebody. Pero en verdad esa era una manera piadosa When they, de ejecutar a alguien. when they crucified, a person would be hanging by nails on a cross for 2 to 3 days. Pero cuando crucificaban a alguien, la persona estaba prácticamente colgando de la cruz de los clavos. It was far, far, far worse than stoning. Mucho peor que apedrear. Now then, if this was a site of execution by the Jews, then it was unclean. Como eso era un sitio de ejecución de los judíos, era un sitio impuro. It's reasonable to think that the Romans used the same site, but they executed by a different means.
Se piensa también que los romanos utilizaban, pero ejecutaban de una manera distinta. If they did crucify here, the Jewish people would not have objected because the site was unclean. Que si los romanos se ejecutaban aquí, no había problema con los judíos porque para ellos esto ya era un lugar impuro. Point 4. Punto 4. The place where Jesus was crucified was called Golgotha, and Golgotha means the place of a skull. El lugar donde fue crucificado Jesús se llama Golgota, que quiere decir Calvario, de Calvario. So the hillside behind us has had the face of a skull for more than 150 years. Esa colina detrás de nosotros ha tenido esa cara de una Calavera. por siglos. You can see the eyes, the nose, the face of a skull in that picture. Y ven los ojos y la boca en esa foto de una calavera. Now I have two problems as I show you this picture. Ahora tengo dos problemas porque les enseñé esa foto. The first is that you are looking from the picture to the hill and the hill to the picture. Estaba mirando a la foto y a la colina y de vuelta. Entonces es un problema. And the problem is that the hill doesn't look like the picture anymore. Y la colina ya no luce como la foto. The rock between the eyes broke away 7 years ago. Esa piedra, la roca, entre los ojos se cayó hace 7 años. So that's problem number 1. Ese es el problema número 1. Problem number 2 Problema número 2. is that all of the photographs of this hillside from the time of Christ have been lost. Que todas las fotos que se tomaron de la época de Cristo se han perdido. We've no idea what the hill looked like in the time of Jesus. No sabemos cómo lucía esa colina en la época de Jesús. So for me to show you this photograph and say this was Golgotha, people had their skulls crushed. Es probable que sea esto la Golgota porque aquí se destruían los cráneos de personas. Point number 5. The Gospels tell us that close by the place where Jesus was crucified, there was a garden. In the garden there was a tomb. Según el Evangelio, el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de un jardín. Este lugar. And we know that in Jesus' time this was a garden and they were growing grapes. Sabemos que de la época de Jesús esto era un jardín y aquí había Viñedos. viñedos. So I will show you the evidence. Nos va a enseñar la evidencia. So there are 5 points that come together. Estos 5 puntos se unen. Does that mean that does that mean that this is the exact place of Jesus' crucifixion? Según esos 5 puntos, pero verdaderamente este sitio donde se crucificó a Jesús. The answer to that question is definitely maybe. La respuesta a eso es definitivamente a lo mejor. Tal vez. There are 2 places in Jerusalem where the crucifixion and resurrection of Jesus are commemorated. Hay 2 lugares en Israel donde se Jerusalén donde se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús. One is here, where we are now. Una es aquí donde estamos The other is here, the Church of the Holy Sepulchre. y la iglesia del Santo Sepulcro. It is less than a mile away from where you are now. Menos de una milla de donde estamos ahora. No one has ever suggested it was here, to the east, or here to the south. Okay, nadie ha sugerido que fue acá o a esta parte, al este o al sur. If you remember, Jesus had 2 trials. Jesús tuvo 2 Tribus. Juicios. Yeah. The first was with the Jews, Primero con los judíos, and the second was with the Romans. el segundo con los romanos. This is where the Roman fortress was, the fortress of Antonia, right next to the Temple Mount. Ahí era donde estaba el fuerte de Antonia, donde fue con los romanos. So Jesus would have been taken from here, either here or here. Y Jesús fue llevado de ese fuerte de Antonia de aquí para allá y de aquí. So today you were as close as you are ever going to be to the exact place where Jesus was crucified. So, hoy van a estar en el punto más cerca de crucificado Jesús.
You know and I know that much more important than exactly where Jesus was crucified is exactly why Jesus was crucified. Ustedes saben que lo más importante no es dónde lo crucificaron, sino por qué lo crucificaron. And we know the answer to that because he told us in his own words. Sabemos la respuesta a eso porque nos lo dijo con sus propias palabras. He said, I have not come to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Y todos saben que no vine para ser servido, sino para servir. Now we understand people paying ransoms because it still happens today. Que vino para redimirnos y hasta el momento mucha gente tiene que pagar recompensas para ser salvado. Somebody is held captive and they won't be set free until money exchanges hands. Cuando capturan a alguien, no se libera esa persona hasta que se ofrece un dinero. When Jesus paid your ransom, it was not with money. Cuando Jesús no fue con dinero, por dinero. He didn't open his wallet, he opened his veins. Él no abrió su billetera, And he gave his life for your life. dio su vida por la vida de nosotros. He didn't do it because you have been especially good. Él no lo hizo porque éramos buenos, especialmente buenos. He did it because on your own you could never be good enough. Lo hizo porque de nosotros solamente nunca lo podríamos hacer. And he didn't do it because you were worthy. No lo hizo porque lo merecemos, He did it because he is worthy. sino porque Él lo merece. And that will be the theme of our worship for eternity. The theme of our worship for Esa eternity. es la base del tema de nuestra salvación para la eternidad. There is one more thing to tell you. ¿Algo más para decirle? See how high that hill is. ¿Es lo alto que esa colina? It used to run all the way from there right across Llevaba hasta la muralla de la ciudad. Hasta el tiempo de Jesús ya pararon de grabar y de tomar piedras de esta colina. And the reason for that is that the stone that remains is rubbish. Y por eso es que luce así la colina como luce ahora. Jesus took a verse from the Psalms and he applied it to himself. Jesus took a verse from the Psalms and he applied it to himself. Jesús tomó un verso de los Salmos y se lo aplicó a él. And the verse says, the stone that the builders rejected has become the head of the corner. Y el verso es que la piedra rechazada. Somewhere close to here, Jesus was rejected as rubbish. En un lugar aquí cerca, pues, Jesús fue rechazado. Just like the rock in the hillside. Como las rocas en la colina. But today, that same Jesus is the central figure of the human race. I got hot there for a minute. Get these hot. There's no air circulation. 2.6 billion people name Jesus as their Lord and themselves as his disciple. 2.6 millones de personas adoran a Jesús. And I am one of them. Y eres uno. Digo, 5 points. Now I'm going to give you 8 points. acabamos de discutir 5 puntos de donde venimos. Aquí él va a hablar de 8 puntos importantes. And then there is an examination. Y después viene un examen. Yes, yes. I have to prove to you, point number 1, that this was a working garden in the time of Jesus. Les voy a probar que en el tiempo de Jesús esto era un jardín que estaba activo. And that is easy because this wine press was rediscovered by archaeologists in 1924. Ese punto se prueba porque se descubrió en el 1925 esta prensa de donde se
hacia el vino. It is just down here on the other side of this low wall, Está aquí al costado and you'll see it in a few minutes. y ahí lo vamos a ver en unos minutos. Point number 2. Segundo punto, The tomb of Jesus was closed using a rolling stone, the shape of a coin. la tumba de Jesús se cerraba con una piedra masiva que era en forma redonda como una moneda. That is how this tomb was closed. Así fue como esta tumba se cerró. Point number 3. Punto número 3, The tomb of Jesus was chiseled out of solid rock. la tumba de Jesús fue Cincelada. cincelada That's, de piedra sólida. Se formó en una piedra sólida. that's how this tomb was made. Así se hizo esa tumba. Point number 4. Punto 4, The tomb of Jesus was the tomb of a rich man. la tumba de Jesús fue la tumba de un hombre adinerado. So was this tomb. También coincide con esta tumba. Point number 5. Punto 5, The tomb of Jesus was the tomb of a rich Jewish man. la tumba de Jesús fue la tumba de un hombre judío adinerado. This is a Jewish tomb. Es una tumba judía. If you remember, Jesus was buried according to Jewish custom. Jesús fue enterrado siguiendo la tradición judía. Yeah. The body was wrapped in perfumed linen and it was laid to rest on a ledge and it was going to rot. El cuerpo de Jesús fue envuelto en lino, en tela de lino perfumada y dejado encima de una mesa de piedra. If you bury like that, then you need a ventilation shaft in order to take away the smell of the unpleasant decomposing body. Sí, para que cuando se hace ese entierro de esa manera hay que asegurarse que hay una abertura para que salgan todos los gases y los olores del cuerpo que está en proceso de descomposición. This tomb has got a ventilation shaft. Y esta tumba tiene ventilación para ese propósito. Point number 6. Punto número 6. On resurrection morning, 5 or 6 women came together to the tomb. En la mañana de la resurrección, 5 a 6 mujeres se aparecieron aquí And they went inside the tomb. y fueron adentro de la tumba. So that means that Jesus was not buried in a little hole that just took bodies. He was not buried in a hole that just took bodies. Eso demuestra que Jesús no solamente fue enterrado en un hueco que tomaba cuerpos, It must have been a large tomb for 5 or 6 women to go inside. que fue una tumba grande para que hubiera espacio para las 5 mujeres. Now you are going to go inside this tomb together. Vamos a ir adentro de esta tumba, 6 or 7 of you at the same time. 6 o 7 de nosotros a la misma vez. The tomb is divided into 2 chambers. La tumba es dividida en 2 cámaras. This one is where the body was prepared for burial. Ahí es aquí a la derecha donde se preparaba el cuerpo para el entierro. This is the burial chamber where the body was laid to rest. Y aquí donde descansaba el cuerpo. So Jesus' tomb must have been like this. Así debería ser la tumba de Jesús. Point 7. Punto 7. The women have come and found that the tomb was empty. Cuando llegaron las mujeres encontraron la tumba vacía. They went to find the men, Fueron a buscar a los hombres. and Peter and John came running to the tomb. Pedro y Juan vinieron corriendo a la tumba. John got to the tomb first, Juan llega primero, but he didn't go inside. pero no entró. From the entrance, he said that he could see the ledge where the body of Jesus had been lying. Desde la entrada de la tumba sabía de la posición, el lugar donde descansaba el cuerpo. He could see that the grave clothes were still there. Que las telas estaban todavía ahí. He could see that the cloth that had been on Jesus' head was folded up in a place by itself. Que lo que le cubría la cabeza a Jesús estaba doblado en un lado, puesto en un lado, un costado. And he could see that the body was gone. Y que el cuerpo ya no estaba. If you stand at the entrance to this tomb Si uno se para a la entrada de la tumba and you look diagonally across, you can see that grave bed in your eye line. y si mira diagonalmente tiene visión de la línea desde aquí a acá. You can't see that one or that one. To see those, you've got to go inside. Esto no se puede ver a menos que entre. So if this was the tomb of Jesus, then his body was lying there. Si era la tumba de Jesús, el cuerpo es probablemente que estaba aquí. Point 8. Punto 8. If you go inside this tomb and you look for a dead body, Si usted entra y está buscando un cuerpo, then I will be very disappointed in you. me va a decepcionar mucho. And you will be very disappointed. Y usted también. Inside you can see the arch-shaped window. That is the ventilation shaft. That is what guarantees that this was a Jewish tomb.
up here on the left-hand side, these are bone boxes. So within 12 months of the person having died, all of the flesh was decayed. They come back to collect the skeleton, and they put the bones into a box. So the box then goes back inside the tomb, and the grave bed where the body lay is then released for the next person to die. So they're continually recycling the grave. So when you look inside, you'll see there's only room for 3 bodies. Now, very according to our Western custom, that would mean that the grave would be full. But because they were doing that, they were continually releasing the grave for the next member of the family to die. By the way, you remember I was saying that Over here behind us, you can see the row of stone. This is not the one for this tomb. The one for this tomb would have been much bigger. But that is exactly the kind of stone that we would imagine, and that's the kind of stone that would have been here. Y aquí estamos adentro de la tumba. Nos pidieron que no nos tomáramos selfies en la entrada de la puerta, pero nos dan acceso a este lugar. Como ya se nos explicaron, esta fue la tumba de un hombre judío rico y esta fue la tumba. Como pueden ver, había espacio para alguna gente. Y vamos a salirnos en respecto a este lugar, así es que nos vemos. encaixava no ar da cobertura.